अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अयाज़ ख़ान और मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि मेरा नाम अयाज़ ख़ान। आज हमारा टॉपिक है कि आखिर लोग झूठ क्यों बोलते हैं। बताइए, आप लोग बताएं कि हम सब, मैं सिर्फ आपको क्यों कहूँ, हम सब मौके की नज़ाकत से झूठ क्यों बोलते हैं, और अगर बोलते हैं तो उसको निभाने के लिए एक और झूठ बोलते हैं, और उस बात को निभाने के लिए फिर एक झूठ बोलते हैं। घर के अंदर झूठ बोलते हैं, घर में दाखिल होते हुए झूठ बोलते हैं, बाहर झूठ बोलते हैं, अदालत में भी झूठ बोलते हैं। कभी कभी हम कहते हैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सबसे बड़ा झूठ ये बोलते हैं। वकालत में भी झूठ बोला जाता है, सियासत में भी झूठे वादे किए जाते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, हम सब ऐसा करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? क्या हम सच की बुनियाद पे अपने कामों में बरकत नहीं डाल सकते? हमारे सोसाइटी में बड़ा एक आम सी बात है, एक जुमला कहते हैं यार बस मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। वो 5 मिनट, जैसे अभी एक साहब कह रहे थे बस 1 सेकंड में काम हो जाएगा, उस बात को भी 15 सेकंड लग गए। तो हम ये क्यों करते हैं? रास्ते में हम चल रहे हैं तो हम ये जुमला होता है बस यार मैं रास्ते में हूँ, मैं इधर हूँ, फलां हूँ, बस मैं पहुँच रहा हूँ। मैं आपको 2-3 अशार सुना रहा हूँ। हमारे एक शायर हैं राहत साहब, अब नहीं है वो, लेकिन कमाल की शायरी उनकी। वो शेर है कि झूठे ने झूठे से कहा कि सच बोलो, झूठे ने झूठे से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं, एफिडेविट बनाते हैं, उसमें भी झूठ होता है। डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होते हैं। ये मैं सारी वो प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जिससे हम गुजरते हैं, और अगर नहीं हम अपने आप से सवाल करें तो हम कहेंगे हाँ ऐसा होता है। कुछ टाइम में हमको लोग मशवरा दे रहे होते हैं यार ऐसा कर लो, यार ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, उसमें भी एक झूठ शामिल होता है। आप ऐसा नहीं, आप ऐसा कह देना, तो उससे बात बन जाएगी। देखिए, 2 लोगों के दरमियान सुलह की अगर बात हो तो ये बात है कि उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ करने से आप ये महसूस करें कि इस छोटी सी बात को झूठ के या उसको थोड़े से दूसरे अंदाज से पेश करने से अगर कोई बात बन जाती है तो ये भी किया जा सकता है। शादी के मामलात में बड़ा झूठ बोला जाता है, लड़का यूं है, ये है, लड़के ने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स देख लें, लोग लड़कियों वाले लिहाज में ये कहते हैं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, लड़का बाहर ये करता है। जब शादी होती है लड़की रुखसत होकर जाती है बाहर, फिर वो देखती है। और हम रेफरेंस में बाहर भी पता करते हैं, वहाँ पे भी लोग हमको ऐसी बगैर जाए हुए एक इत्मीनान दिलाने की कोशिश करते हैं, नहीं ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये फैमिली तो बहुत अच्छी है, ये इनके बच्चों की परवरिश तो इस तरह से हुई है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें भी झूठ शामिल होता है। और जब शादी होती है तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, और बहुत सी चीज़ें निकल के आती हैं। और वो जो चीज़ें निकल के आती हैं उससे अंदाज़ा होता है कि इसमें भी झूठ कहीं ना कहीं शामिल है। और जब झूठ शामिल होता है तो फिर उसकी बरकत नहीं होती। हम और आप इसके शिकार भी होते हैं, और हमें अक्सर पता चलता है कि हमारे झूठ बोलने के नुकसानात क्या हैं और सच बोलने के। बच्चों को हम पहली तालीम क्या देते हैं? हम कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना, सच बोलो बेटा। जो बच्चे देखें बाहर परवान चढ़ते हैं, उन बच्चों को मैंने बड़ा देखा है कि वो बच्चे झूठ नहीं बोलते, क्योंकि इनकी इब्तिदा में उनको कहा जाता है कि झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। उनको आप किसी तरह से भी मैनिपुलेट करके कोई बात करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं, ये तो झूठ है, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। और कभी कभी बच्चे हमें शर्मिंदा कर देते हैं, और हमको शर्मिंदा करने के बाद हम भी उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जो हमारे माशरे का एक हिस्सा बन गया है कि हमें जहाँ जिस जगह मौका मिलता है हम झूठ बोलते हैं। और क्या हम ये अपने आप से सवाल करें तो ये कितना सच है कि हम कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, और अल्लाह को बहुत नापसंद है झूठ। झूठ के लिए कहीं तो बहुत सी बातें गई हैं, लेकिन हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं। कभी हम किसी की बात से इस्लाह कर सकते हैं, कभी हम एक छोटा सा बच्चा एक ऐसी बात कह देता है कि हम झूठ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और सच बोलते हैं। अल्लाह पाक को भी ये बहुत पसंद है। किसी बात पे अगर आप सच बोलेंगे तो उस सच की वजह से आपकी बहुत सी बातें जो हैं वो दब जाती हैं, और सामने वाला कहता है कि हो सकता है इसकी कोई मजबूरी हो, कोई इसकी ऐसी वजह हो जिसकी वजह से हमने और आपने झूठ बोला है। बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जब जाली होते हैं तो उस बुनियाद पे बहुत, अभी देखिए पिछले दिनों
یہ تھا کہ وہ جہاز کیپٹن جو تھے ان کی ڈاکیومنٹری تھی، جو ڈاکیومنٹس تھے ان ڈاکیومنٹس میں بھی فورجری تھی، یا تھا کہ یہ ڈگری یا لی گئی یا نہیں لی گئی ہے، جس پہ یہ بھی ایک مشہور ہوا تھا کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے۔ تو اب وہ بات یہ ہے کہ اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے کام میں برکت ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہم جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں برکت ہو، تو ہمیں جھوٹ سے اس کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ اسٹیٹ ایجنسی میں بھی یہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور خاص طور پہ خرید و فروخت میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ یہ بہت اچھا ہے جب آپ وہ چیز آرڈر کرتے ہیں اور آپ تک پہنچتی ہے اور اس کی پیمنٹ آپ کر چکے ہیں، تو آپ کو اس کے اندر سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ کچھ ڈیلیوریز ہوتی ہیں جو آپ آن لائن چیزیں کرتے ہیں، وہ کہا کچھ جاتا ہے، اشتہار میں دکھتا کچھ ہے۔ اسی طرح فلیٹوں کو جب آپ لیتے ہیں تو وہ آپ کو جو اس کے ایڈورٹائزمنٹ میں جو آپ کو فلیٹ نظر آتے ہیں، وہ بڑے جگمگاتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں، اس میں بھی جھوٹ بول کے جب ان فلیٹس کو آپ خریدتے ہیں یا جب آپ لے لیتے ہیں پوری پیمنٹ کے بعد جب جاتے ہیں، تو آپ کو مٹیریل میں بھی پرابلم دکھتا ہے، اس کے باقی چیزوں میں بھی آپ کو بہت سے نقص نظر آتے ہیں۔ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ جو ہے جس کاروبار میں شامل ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے برکت بھی نہیں دیں گے اور آپ کی بہت پکڑ ہے، آپ کی بہت پکڑ ہے۔ ہم یہاں ڈرانے کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ darsuquran.com میں باتیں اصلاحی اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ تک یہ باتیں پہنچ کے ہم اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا بھی اگر درست کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم کافی چیزیں جو ہے نا اپنی کریکٹ کر سکتے ہیں۔ عمر کے جن حصوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں ان میں ہمارے پاس اب جو وقت رہ گیا ہے، کیا ہم اس وقت میں اپنے آپ میں وہ اچھائیاں جو ہم نے بہت عرصے تک برائی کی شکل میں کی ہیں، کیا ہم ان کو کریکٹ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم ہر وقت وون ہوتے ہیں۔ ہم صرف نماز میں جب اذان ہوتی ہے تو وون ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں بلا رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو کیا ہم ہر دفعہ ان کے بلانے پہ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں؟ یہ ساری وہ کریکشن ہے جس میں ہم اپنی ذات سے جھوٹ بول کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو کہیں آج ہم وعدہ کرتے ہیں، کچھ الزام تراشیاں ہوتی ہیں، وہ بھی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، اور ان ساری چیزوں کے لیے ہم لوگوں کے پاس اگر کسی کو ہم کسی کی دل جوئی کر رہے ہیں تو اس میں بھی جھوٹی تسلی ایک لفظ یوز کرتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں لوگ یہ کہ یار یہ شخص نے یار چھوڑے، اب آپ مجھے جھوٹی تسلی تو نہ دیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز فلاں ہوگی۔ لیکن دل رکھنے کے لیے کبھی کبھی ہم اس چیز کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر اس سے کسی کی دل جوئی ہوتی ہے تو ایسا کر لینے میں حرج نہیں، لیکن یہ کوئی ویسا جھوٹ نہیں ہے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو۔ جھوٹ پکڑا ضرور جاتا ہے، جھوٹ اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ جب تک آدمی جھوٹ بول رہا رہے گا وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ لیکن جیسے وہ سچ کیوں نہیں بول رہا ہے؟ کیونکہ اگر وہ سچ بولے گا تو اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا جو وہ اب تک بولتا رہا۔ باتیں کوئی اتنی ٹپیکل نہیں ہے، لیکن بات ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ آج کے ٹاپک میں ہم نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی ہماری زندگی سے اگر جھوٹ نکل جائے تو بہت سی برکتیں آ سکتی ہیں۔ کیوں نہ ہم اور آپ آج یہ وعدہ کریں کہ ہم ہمیشہ ایسا کریں گے کہ سچ بولیں گے، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی نسل کے لیے بھی، اپنی قوم کے لیے بھی، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ ملک جو ہے اس میں ہر وہ بات سچ ہو جو ہمارے حکمران کہتے ہیں۔ ہمارے حکمران ہماری عوام سے سچ کیوں نہیں بولتے؟ اور اگر وہ سچ بولتے ہیں تو وہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہو پاتی؟ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اگر آپ کو میری باتیں کچھ اچھی لگے تو شیئر کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ درس قرآن کے اس پلیٹ فارم سے لوگوں کی بھی رہنمائی ہو سکے، اور اللہ پاک ہمارے اور آپ کے کام میں سچ بولنے کی وجہ سے برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ www.darsuquran.com